स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे बहुत गुड़िए निजुक्ति रही। प्रथम देखिए कौन निजुक्ति रही। तार ऑनलाइन आवेदन केबे हम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रही। जूनियर एसोसिएट निजुक्ति हे जो माने कि कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स विभाग रे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बा एप्लिकेशन रजिस्ट्रेशन करेंगे केबे और लास्ट डेट रही केबे देखंतु 17 डिसेंबर 2024 रु आपण रजिस्ट्रेशन करें। लास्ट डेट रही 7/1/2025 7 जनवरी 2025। तापर रही देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही ग्रेजुएशन एवं आपंकर जो लोकल आप धरतु ओडिशा अप्लाई करेंगे 10th कि 12th प्लस टू मार्कसीट सर्टिफिकेट देवे जो थी कि गोटे लैंग्वेज ओडिया लैंग्वेज थी आवश्यक। जदि आप फेल हुई आपको से रिजन रे आपको निजुक्ति दि जाए। देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर और इंटर स्टेट ट्रांसफर फॉर जूनियर एसोसिएट टू बी रिक्रुटेड। एमानकर कौन ट्रांसफर सुविधा ना जमती कि गोटे स्टेट रु अन्य स्टेट को ट्रांसफर करने। रेगुलर वैकेंसी रही एवं बैकलॉग वैकेंसी रही दुईटा मिसेक रही। सर्कल रही अहमदाबाद, स्टेट रही गुजरात, लैंग्वेज रही गुजराती एवं एससी रे एसटी रे ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल एवं टोटल ये आप देखिपारे वैकेंसी और तार बैकलॉग वैकेंसी रही। फ्रेश वैकेंसी बा रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी। लखनऊ रे सबुठ अधिक बोधे 1894 टी रही। देखो गुजरात रही 1073, आंध्र प्रदेश 50, कर्नाटक 50, मध्य प्रदेश 1317, छत्तीसगढ़ 483, ओडिशा 362, हरियाणा 306, जम्मू काश्मीर 141, हिमाचल प्रदेश 170, छत्तीसगढ़ चंडीगढ़ 32, लद्दाख 32, पंजाब 569, तमिलनाडु 336, पंडिचेरी 4, तेलंगाना 342, राजस्थान 445, वेस्ट बंगाल 1254, अंडमान निकोबर रही 70, सिक्किम 56, उत्तर प्रदेश 1894, महाराष्ट्र 1163, गोवा 20, दिल्ली 443, उत्तराखंड 416, अरुणाचल प्रदेश 66, आसाम 311, मणिपुर 55, मेघालय 85, मिजोरम 40, नागालैंड 70 वैकेंसी, त्रिपुरा 65, बिहार 1111, झारखंड 676, केरल 426, लाक्षाद्वीप 2, टोटाल है 13,735। ये सब बैकलॉग वैकेंसी एक्स्ट्रा रही। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो रही ग्रेजुएशन आर्ट्स साइंस कॉमर्स जेकोसी स्ट्रीम रे आपण करिथिबे सेंट्रल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हेतिबो एवं जो माने मध्य फाइनल ईयर बा फाइनल सेमिस्टर देइछंती जो माने अप्लाई माने अपियर करछंती से माने मध्य आवेदन करि परिबे एवं से माने जदि फाइनल ईयर एग्जाम रे तंकर सक्सेसफुली कंप्लीट करूछंती जहाँकि 31/12/2024 तारीख पूर्व तेबे से माने मध्य एथिबे एलिजिबल एवं से माने चाकरी करि परिबे। एज जदि देखिबा एज रही 1/4/2024 तारीख सुधा से
20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କିମ୍ବା 28 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ 1/1/2024 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ରହିଛି 2/4/96 ପୂର୍ବରୁ ହୋଇନଥିବ କିମ୍ବା 1/4/2004 ପରେ ମଧ୍ୟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ହେଇନଥିବ। ଏଇ ଦୁଇଟାକ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଚଳିବ। ଜଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅଛି 2/4/2096, ତାହେଲେ ସେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ SC/ST ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ରହିଛି, OBC ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ରହିଛି, PWD ଜେନେରାଲ ଆଉ EWS ପାଇଁ ରହିଛି 10 ବର୍ଷ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କିନ୍ତୁ PWD ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ କିମ୍ବା EWS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍, ତାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବ। ସେ 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। PWD SC/ST ମାନଙ୍କର ରହିଛି 15 ବର୍ଷ ଏବଂ PWD OBC ମାନଙ୍କର ରହିଛି 13 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ଏଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ ଦେଖିବା ଯଦି ଦୁଇଟି, ଗୋଟେ ହେବ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁଟାକି 100 ମାର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ରହିଛି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଆବିଲିଟି, ରିଜନିଂ ଆବିଲିଟି ରହିଛି। ଇଂଲିଶ ରହିଛି 30 ମାର୍କ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଆବିଲିଟି ରହିଛି 35 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 35ଟା ମାର୍କ ଏବଂ ରିଜନିଂ ଆବିଲିଟି 35ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 35 ମାର୍କ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 100 ମାର୍କ। ଟୋଟାଲ ସମୟ ରହିଛି ବା ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ 20 ମିନିଟ୍, ଟୋଟାଲ ରହିଛି 60 ମିନିଟ୍ ବା 1 ଘଣ୍ଟା। ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି 1/4, 4ଟିରେ ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିବ ବା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ, ଗୋଟେ ଭୁଲ ପାଇଁ ରହିବ 0.25 ମାର୍କ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ପ୍ରିଲିମ୍ରେ। ସେଭଳି ଯଦି ମେନ୍ ଦେଖିବା, ମେନ୍ ରହିଛି ଜେନେରାଲ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆୱାରନେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 50 ମାର୍କ, ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 40 ମାର୍କ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ରହିଛି 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 50 ମାର୍କ, ରିଜନିଂ ଆବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ରହିଛି 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 60 ମାର୍କ। ଟୋଟାଲି 190ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 200 ମାର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ସମୟ ରହିଛି 2 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍। ଏବଂ ସବୁ ସେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବା ରହିଛି ସମୟ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ତାର ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ 1/4 ରହିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଦେଇଛି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ର ହେବ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍। ଏ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶଟା ଇଂଲିଶରେ ହେବ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଏ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସିଟି ମଧ୍ୟ ତାର ଅପସନ୍ ରହିପାରେ। ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ତେଲୁଗୁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ରହିଛି, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ରହିଛି, ଆସାମର ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଆସାମିଜ ବେଙ୍ଗଲିଜ ରହିଛି। ଏଭଳି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ଏକ୍ଜାମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବଦଳି ପାରିବେ। এবং যদি ସାଲାରୀ ଦେଖିବେ 26,730 ରହିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବେସିକ୍ ପେଟା ରହିଛି ଓ ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଏ ରହିଛି, ଏସବୁ ଆଲାଉନ୍ସ ରହିଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି SC/ST PWD ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନାହିଁ। ଜେନେରାଲ OBC EWS ପାଇଁ 750 ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି। ଏବଂ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆପଣ, ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ, ଏ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
एग्जाम सेंटर रही आप देखिपारे धर नि स्टेट कि यूनियन टेरिटोरीज देखिए अंडमान निकोबार तार एग्जाम सेंटर रही पोर्ट ब्लेयर रही आंध्र प्रदेश रही ये सब एग्जाम सिटी रही ओडिशार देखा को एग्जाम सिटी रही ओडिशार रही बालेश्वर ब्रह्मपुर भुवनेश्वर कटक राउरकेला संबलपुर ये 6टी एग्जाम सिटी रही अपन जो स्टेट रु आवेदन करुँच से अनुसार निजर एग्जाम सिटी चूज करें।